السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں مجھے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز اس ویڈیو میں انگلش کے فقرات کو ڈسکس کرنے والا اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ان جملوں کو میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ ریپیٹیشن از موسٹ امپورٹنٹ فار یور اسپیکنگ، سو دیٹس وائی آپ نے اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے بار بار، تو آپ کی انگلش اسپیکنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے بنا ٹائم کے ویسٹ۔ آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ایز فار ایز آئی نو، میری نظر میں، فرام مائی پوائنٹ آف ویو، میری نظر میں، فرام مائی پوائنٹ آف ویو، سچ کہوں تو، ٹو بی ہونیسٹ، سچ کہوں تو، ٹو بی ہونیسٹ، میری رائے میں، ان مائی اوپینین، میری رائے میں، ان مائی اوپینین، دوسری طرف، آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، آن دا ادر ہینڈ، نیکسٹ، اسی وقت، ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت، ایٹ دا سیم ٹائم، نتیجتاً، ایز اے رزلٹ، نتیجتاً، ایز اے رزلٹ، اس کے علاوہ، ان ایڈیشن ٹو دس، ان ایڈیشن ٹو دس، اس کے برعکس، ان کنٹراسٹ، ان کنٹراسٹ، اس کے برعکس، ان کنٹراسٹ، اسی وجہ سے، فرام دس ریزن، اسی وجہ سے، فرام دس ریزن، نیکسٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ سیم ٹو می دیٹ، اٹ سیمز ٹو بی دیٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ، دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ، اس میں کوئی شک نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ، میرا پختہ یقین ہے کہ، آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ، آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از وائڈلی بلیوڈ دیٹ، اٹ از وائڈلی بلیوڈ دیٹ، عام طور پر، گریجولی اسپیک، نیکسٹ، کسی حد تک، ایٹ سم ایکسٹینٹ، کسی حد تک، ایٹ سم ایکسٹینٹ، طویل مدت میں، ان اے لانگ رن، طویل مدت میں، ان اے لانگ رن، قلیل مدت میں، ان اے شارٹ ٹرم، قلیل مدت میں، ان اے شارٹ ٹرم، آخر کار، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آخر کار، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم، نیکسٹ، روزانہ کی بنیاد پر، آن اے ڈیلی بیسز، روزانہ کی بنیاد پر، آن اے ڈیلی بیسز، حقیقت میں، ان ریالٹی، حقیقت میں، ان ریالٹی، عملی طور پر، ان پریکٹس، عملی طور پر، ان پریکٹس، بلا جھجک، بائی آل مینز، بلا جھجک، بائی آل مینز، دوسرے الفاظ میں، ان ادر ورڈز، ان ادر ورڈز، نیکسٹ، پہلی نظر میں، ایٹ فرسٹ گلانس، پہلی نظر میں، ایٹ فرسٹ گلانس، زیادہ تر، فار دا موسٹ پارٹ، فار دا موسٹ پارٹ، عمومی طور پر، ان جنرل ٹرمز، ان جنرل ٹرمز، بلا شبہ، ود آؤٹ اے ڈاؤٹ، بلا شبہ، ود آؤٹ اے ڈاؤٹ، در حقیقت، ایز اے میٹر آف فیکٹ، در حقیقت، ایز اے میٹر آف فیکٹ، نیکسٹ، مجموعی طور پر، آن دا ہول، مجموعی طور پر، آن دا ہول، اسی کے باوجود، اس کے باوجود، ان ڈسپائٹ، ان اسپائٹ آف دس، ان اسپائٹ آف دس، اس کی وجہ سے، ڈیو ٹو دس، اس کی وجہ سے، ڈیو ٹو دس، کے حق میں، ان فیور آف، کے حق میں، ان فیور آف، خیال کے خلاف، اگینسٹ دا آئیڈیا، خیال کے خلاف، اگینسٹ دا آئیڈیا، مد نظر رکھنا، ٹیک انٹو اکاؤنٹ، مد نظر رکھنا، ٹیک انٹو اکاؤنٹ، اہم کردار ادا کرنا، پلے اے وائٹل رول، اہم کردار ادا کرنا، پلے اے وائٹل رول، کسی نتیجے پر پہنچنا، کم ٹو دا کنکلوژن، کسی نتیجے پر پہنچنا، کم ٹو دا کنکلوژن، توجہ دلانا، ڈرا اٹینشن ٹو، توجہ دلانا، ڈرا اٹینشن ٹو، آگاہی پیدا کرنا، رائز اویئرنیس، ذہن میں رکھنا، کیپ ان مائنڈ، ذہن میں رکھنا، کیپ ان مائنڈ، فرق ڈالنا، میک اے ڈفرینس، فرق ڈالنا، میک اے ڈفرینس، اثر ڈالنا، ہیو این امپیکٹ آن، ہیو این امپیکٹ آن، توجہ دینا، پے اٹینشن ٹو، توجہ دینا، پے اٹینشن ٹو، ذمہ داری لینا، ٹیک رسپانسبلٹی فار، ٹیک رسپانسبلٹی فار، ذمہ داری لینا، ٹیک رسپانسبلٹی فار، نیکسٹ،
خیال پیش کرنا come up with an idea come up with an idea مسئلہ حل کرنا deal with the problem مسئلے پر توجہ دینا focus on the issue مسئلے پر توجہ دینا focus on the issue challenges کا سامنا کرنا face challenges حل تلاش کرنا find a solution next کوشش کرنا make an effort عمل کرنا take action ترقی کرنا make progress کامیابی حاصل کرنا achieve success مقصد حاصل کرنا reach a goal مثال قائم کرنا set an example قواعد پر عمل کرنا follow the rules عادت چھوڑنا break the habit تجربہ حاصل کرنا gain experience دلچسپی کھونا loss interest رائے کا اظہار کرنا express an opinion خیال شیئر کرنا share an idea اہمیت دینا give importance to حصہ لینا take part in اہم کردار ادا کرنا play a key role مثبت تبدیلی لانا bring positive change سنگین مسائل پیدا کرنا cause serious problem معیار زندگی بہتر بنانا improve quality of life کامیابی کی طرف لے جانا lead to success ناکامی کا سبب بننا result in failure next فیصلہ کرنا make a decision خطرہ موڑ لینا take a risk سچ کا سامنا کرنا face the truth غلطیوں سے بچنا avoid mistakes next سبق سکھانا learn a lesson وقت بچانا save time توجہ ضائع کرنا waste energy اعتماد پیدا کرنا bold confidence صلاحیتیں پیدا کرنا develop skill صلاحیت کو skills next سوچ بدلنا change the mindset منطقی سوچنا think logically دانش مندی سے عمل کرنا active wisely اعتماد سے بولنا speak confidently مؤثر طریقے سے کام کرنا work effectively وقت کا درست استعمال کرنا manage time properly مسئلہ حل کرنا solve the issue دوبارہ دباؤ سنبھالنا handle pressure توجہ برقرار رکھنا stay focused پرسکون رہنا remain calm next بہانہ بنانا make an excuse وقفہ لینا take a break آگے بڑھنا move forward ماضی کی طرف دیکھنا look back بہتری لاتے رہنا keep improving
keep improving. So guys, thank you so much for patiently listening me. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं इंग्लिश के फकरात को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। इन फ्रेजेस को आपने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये फ्रेज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने, और इन जुमलों को मेरे साथ आपने बार बार रिपीट करना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिना टाइम के वेस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आखिरकार, एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे, हालिया पेशरफ्त की रोशनी में, इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स। इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये कहने की ज़रूरत नहीं। इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये कहने की ज़रूरत नहीं। इट गोज़ विदाउट सेइंग, मजमूई तौर पर, बाय एंड लार्ज। मजमूई तौर पर, बाय एंड लार्ज। इसके बरअक्स, ऑन द कंट्रोवर्सी, पूरे एतमाद के साथ, with all due respect, with all due respect, दर हकीकत, as a matter of fact, मुख्तसरन, in a nutshell, बड़ी हद तक, to a great extent, किसी शक व शुबा के बगैर, beyond the, next जो हमारे पास है, तवील मदत में, in a long run, in a long run, तवील मदत में, in a long run, एक ही राय में, on the same page, एक ही राय में, on the same page, मौजूदा हालत में, under the circumstances, under the circumstances, माजी पर नजर डालें तो, in retrospect, in retrospect, मेरी नज़र में, from my perspective, खुलासा ये कि in essence, के दहाने पर, on the brink of, चाहे कुछ भी हो, कम वाट में, बज़ाहिर एट फेस वैल्यू, कम अज कम, टू से द लीस्ट, टू से द लीस्ट। नेक्स्ट, के नतीजे में, इन अ वेक ऑफ, मुकर्रर वक्त पर, इन ड्यू कोर्स, इसके बावजूद, बिदेट एज इट में, बिदेट एज इट में, इस बुनियाद पर कि वो, ऑन द ग्राउंड्स दैट, ऑन द ग्राउंड्स दैट, की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, देश की खातर, फ्रॉम द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फ्रॉम द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दो टोक अंदाज में, इन नो अनसर्टेन टर्म्स, किसी के एहतियात में, इट वांट्स डिस्पोजल, इट वांट्स डिस्पोजल, मेरे इल्म के मुताबिक, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मद्देनजर रखना, टेक इनटू अकाउंट, मद्देनजर रखना, टेक इनटू अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर पैशन लिसनिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। जहाँ तक मुझे मालूम है, एज़ फॉर एज़ आई नो, मेरी नज़र में, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी नज़र में, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट, इसी वक्त, एट द सेम टाइम, इसी वक्त, एट द सेम टाइम, नतीजतन, एज अ रिज़ल्ट, नतीजतन, एज अ रिज़ल्ट, इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, इसके बरक्स, इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, इन कंट्रास्ट, इसी वजह से, फ्रॉम दिस रीज़न, इसी वजह से, फ्रॉम दिस रीज़न। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि, इट सीम टू मी दैट, इट सीम्स टू बी दैट, इसमें कोई शक नहीं कि, देयर इज़ नो डाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज़ नो डाउट दैट, मेरा पुख्ता यकीन है कि, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट,
I strongly believe that. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ it is widely believed that. It is widely believed that. عام طور پر gradually speak. Next, کسی حد تک at some extent. کسی حد تک at some extent. طویل مدت میں in a long run. طویل مدت میں in a long run. قلیل مدت میں in a short term. قلیل مدت میں in a short term. آخر کار at the end of the day. آخر کار at the end of the day. وقتاً فوقتاً from time to time. Next. روزانہ کی بنیاد پر on a daily basis. روزانہ کی بنیاد پر on a daily basis. حقیقت میں in reality. حقیقت میں in reality. عملی طور پر in practice. عملی طور پر in practice. بلا جھجک by all means. بلا جھجک by all means. دوسرے الفاظ میں in other words. in other words. Next. پہلی نظر میں at first glance. پہلی نظر میں at first glance. زیادہ تر for the most part. for the most part. عمومی طور پر in general terms. in general terms. بلا شبہ without a doubt. بلا شبہ without a doubt. در حقیقت as a matter of fact. در حقیقت as a matter of fact. Next. پہلی نظر میں at first glance. پہلی نظر میں at first glance. زیادہ تر for the most part. for the most part. عمومی طور پر in general terms. in general terms. بلا شبہ without a doubt. بلا شبہ without a doubt. در حقیقت as a matter of fact. در حقیقت as a matter of fact. Next. مجموعی طور پر on the whole. مجموعی طور پر on the whole. اسی کے باوجود. اس کے باوجود. in spite of this. in spite of this. اس کی وجہ سے due to this. اس کی وجہ سے due to this. کے حق میں in favor of. کے حق میں in favor of. خیال کے خلاف against the idea. خیال کے خلاف against the idea. مد نظر رکھنا take into account. مد نظر رکھنا take into account. اہم کردار ادا کرنا play a vital role. اہم کردار ادا کرنا play a vital role. کسی نتیجے پر پہنچنا come to the conclusion. کسی نتیجے پر پہنچنا come to the conclusion. توجہ دلانا draw attention to. توجہ دلانا draw attention to. آگاہی پیدا کرنا rise. مجھے ایسا لگتا ہے کہ it seems to me that. it seems to be that. اس میں کوئی شک نہیں کہ there is no doubt that. اس میں کوئی شک نہیں there is no doubt that. میرا پختہ یقین ہے کہ I strongly believe that. I strongly believe that. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ it is widely believed that. it is widely believed that. عام طور پر gradually speak. Next. کسی حد تک at some extent. کسی حد تک at some extent. طویل مدت میں in a long run. طویل مدت میں in a long run. قلیل مدت میں in a short term. قلیل مدت میں in a short term. آخر کار at the end of the day. آخر کار at the end of the day. وقتاً فوقتاً from time to time. Next. روزانہ کی بنیاد پر on a daily basis. روزانہ کی بنیاد پر on a daily basis. حقیقت میں in reality. حقیقت میں in reality. عملی طور پر in practice. عملی طور پر in practice. بلا جھجک by all means. بلا جھجک by all means. دوسرے الفاظ میں in other words. in other words. Next. پہلی نظر میں at first glance. پہلی نظر میں at first glance. زیادہ تر for the most part. for the most part. عمومی طور پر in general terms. in general terms. بلا شبہ without a doubt. بلا شبہ without a doubt.
در حقیقت ایز اے میٹر آف فیکٹ. در حقیقت ایز اے میٹر آف فیکٹ. نیکسٹ مجموعی طور پر آن دا ہول. مجموعی طور پر آن دا ہول. اسی کے باوجود. اس کے باوجود. in spite of this. in spite of this. اس کی وجہ سے. due to this. اس کی وجہ سے. due to this. کے حق میں. in favor of. کے حق میں. in favor of. خیال کے خلاف. against the idea. خیال کے خلاف. against the idea. مد نظر رکھنا. take into account. مد نظر رکھنا. take into account. اہم کردار ادا کرنا. play a vital role. اہم کردار ادا کرنا. play a vital role. کسی نتیجے پر پہنچنا. come to the conclusion. کسی نتیجے پر پہنچنا. come to the conclusion. توجہ دلانا. draw attention to. توجہ دلانا. draw attention to. آگاہی پیدا کرنا. rise